Baik, Alhamdulillah. Itu tadi kita saksikan satu program yang menarik ya, seni Wah, kraftangan Siramik Mahira. ya menarik sekali kerana seni craft ceramik tersebut dibuatkan sebagai bentuk apa? Bunga. Ya, dan pelbagai lah ya. Pelbagai lagi sebetulnya, Mhm. pasu ada ni kita ni untuk perhiasan dalaman rumah, memang cukup menarik sekali. Betul sekali ya. Mhm. Ada yang menggunakan seiring dengan perkembangan zaman ya, Mhm. teknologi tersebut diungkayahkan dengan penggunaan mesin ya. Betul. Kalau kita lihat ya, dahulu memang seni kraftangan ini menggunakan secara manual lah ya. Betul. Ada seorang Mhm. ya seniman yang akan mengukirkan pelbagai barangan-barangan antik ya menerusi keramik ini tadi. Jadi alhamdulillah kita percaya penggemar-penggemarnya juga ramai ya, dan rasanya sunyi rumah ya kalau tidak ada barangan-barangan hiasan sebagai contoh Betul. hiasan keramik ini tadi ya. Mhm. Baik, kita terus sahaja bersama dengan tetamu undangan kita ni, Puan Haslina Taib ya. Seorang pengerusi memperkatakan berkenaan dengan ASEAN Business and Investment Summit 2021 masih. Alhamdulillah sudah pun berada di hujung talian bersama kita pada pagi ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Assalamualaikum. Puan. Assalamualaikum, Wah. salam sejahtera. Selamat pagi. Alhamdulillah, apa Alhamdulillah. khabar pagi ini? Sihat? Alhamdulillah, ada je macam like preparation last minute dry run and everything for esok letak. Hari yang besar untuk negara tani, untuk bisnes-bisnes semuanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kita ya. doakan mudah-mudahan ia akan berjalan dengan lancar. Kita doakan juga mudah-mudahan Puan Haslin akan terus dalam keberadaan yang sihat ya. Jadi kita akan Cuba memulakan bertanya ya. Ya. ruangan wawancara ini. Mahira, silakan. Iya, jadi seperti yang kita dipahamkan, yang mana the ASEAN Business Investment Summit 2021 ini akan diadakan besok ya, Puan? Yes, Alhamdulillah. Esok Iya. pagi bermula 8.30 lah tu. Tapi sudah berbuka segala channel di Hopin, platform Hopin, virtual ketanaian itu sudah berbuka. Ada juga bisnes-bisnes yang sudah bercerita-cerita dengan other businesses di dalam dan juga di luar negeri. So the chat has started in our platform. So esok segala panel start letup. So yeah, we're ready. It's already open. Chat has started. Alhamdulillah. Ada inilah macam meramai-ramai ini orang. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin Puan Haslina boleh memberikan lebih lanjut lagi informasi mengenai dengan the ASEAN Business Investment Summit 2021 ya, yang akan diadakan esok ini. Silakan Puan. So, ABIS-nya, ASEAN Business Advisory Business and Investment Summit ini ataupun ABIS adalah merupakan salah satu persidangan utama yang mengumpulkan pemimpin-pemimpin dunia, termasuk Presiden, Perdana Menteri, rakan dialog ASEAN tu, seperti Australia, Canada, United Kingdom lah, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Persidangan ini diadakan setiap tahun tu selalunya bagi membincangkan strategi-strategi bagi menyelesaikan isu-isu yang berkepentingan serantau dan untuk memastikan perkembangan ekonomi yang berlaku di dalam ASEAN dapat dikongsikan secara saksama, insyaAllah, dan berkekalan, sustainable. So pada tahun ini ABIS akan diadakan pada esok pagi 25 Oktober 2021, yang mana alhamdulillah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Waizuddin Madaulah Sultan Dang Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke persidangan ini, membuat kemudiannya berkenan menggunakan titah pada sesi pembukaan. Alhamdulillah. So it's a big privilege for us to actually have this sebelum segala
leaders around the world membuat keynote address. So alhamdulillah kita ni akan mendengar titah Kepala Deli. So pada tema pada tahun ini adalah membangun masa depan kita yang mampan, building our sustainable future, digital future, yang memfokuskan perkara-perkara kepentingan khususnya mengenai pembangunan ekonomi ASEAN dalam konteks perdagangan global semasa ni. So it is in the form of panel discussion. Di antaranya ialah keutamaan ASEAN dalam norma baru, so new model. So as we know, Brunei pun masa ni orang wave yang kedua for COVID-19. So banyak syarikat-syarikat dan perniagaan-perniagaan yang terpaksa bersedia sedia menghadapi pelbagai kemungkinan. Artinya dah lagi macam seperti dululah, ni this is a new norm. So dah ada lagi orang gaya hidup itu dah lagi sama dengan dulu-dulu, dan jaminan pekerjaan itu dah ada lagi. So especially those company yang dah dapat bergaya tahan di dalam COVID-19 itu. So inilah yang akan diperbincangkan, apa yang kita mesti membaharui kepada terhadap cara bekerja. Yang important sekali transformasi digital dan inovasi. Kita ni melihat semua perdagangan ni masa ni mesti inovatif. Bukannya saja digital je, macam kreatif juga. So that's the first panel discussion lah. So dalam konteks satu juga, the second discussion, second panel itu ialah untuk memperbincangkan masa depan ASEAN. Macam mana masa depan ASEAN lepas COVID ini. So macam mana mendapatkan pekerjaan, macam mana membuat scaling. Kadang-kadang these days we all do it digitally ni orang. Macam mana kesihatan kita ni, macam mana we travel dan kehidupan selepas wabak COVID-19, or not selepas, masa kita ni wabak COVID-19 and we don't really know how long it will actually last. So macam manakah masa depan kita ni nanti tu? Nanti sekarang I will try and, kalau ada masa, I'll explain what is the contribution untuk dari business untuk orang untuk macam mana kita ni travelling again. So Brunei year, insyaAllah kita ni akan membuat satu cadangan tuan. So esok kalau kita melihat ada tu kami mencarangkan bisnes dari Brunei lah untuk bukan saja untuk Brunei but also ASEAN Tenggara tu. So ada dua lagi panel discussion. So the first one obviously digital ASEAN. So how do we transfer that untuk kalau kita ni melihat segala solution nowadays, so digital itu not enough. So what is it? Emerging technologies that we need to put on board. So we will be discussing AI, blockchain, macam-macam ada company seluruh dunia tu akan berbincang yang respectable digital transformation yang sudah antara company yang very technology oriented to those that are actually pushing for macam orang skilling, macam mana oil and gas and things like that lah. Yang akhir sekali adalah sustainability. So apakah yang important, yang mampan apabila keperluan semasa ini dipenuhi, menjejaskan keperluan generasi yang akan datang. You know, how do we build sustainability, climate change, how do we actually sustain economy, how do we look at different way of doing things, you know, so circular economy, how do we actually extend orang life of the assets. So macam segala plastik botol apa ni kan, you know, how do we extend it, how do we not just recycle but how do we actually reuse, recycle orang to extend the life of an asset. Jangan membazir, jangan membuang. So all these things would be affecting our businesses. So macam mana kita ni membuat packaging, macam mana kita ni menaruh segala energy, you know, oil and gas, etc. We need to think about how we actually going to
look at the way we do business ni orang macam segala climate change, things like there's a lot of pressure masa itulah masa ni yang terpaksa dipikirkan. So Brunei Darussalam, this is our year, berbesar hati menjadi tuan rumah. Bukannya senang untuk membuat virtual ni, so menjemput leaders around the world, not just global leaders ni orang, segala businesses. It will be one whole day. So we mix lah ni orang perbincangan dan juga interaksi dalam Hopin kita ni lah. So it's that's our virtual platform. So macam interaction, not just session itself. So I hope orang with the discussion on mendorongkan penggunaan advance of technology bukan saja untuk orang company yang besar, company kita ni yang damit-damit yang kecil-kecil itu yang sederhana, also take on board the innovation because it's important ni orang don't underestimate orang yang perniagaan kecil-kecilan ni. Orang yang on board segala segala teknologi yang masa kini seperti ni orang we discuss dulu, misalnya ada 2 round table, so we will be summarizing it during the session itself. So things like pembayaran, so we immediate pembayaran dari mobile app. So we discuss how do we orang bank-bank yang terbesar ataupun monetary board discussing about the back end system untuk mencepatkan lagi segala pembayaran itu. Baik, Alhamdulillah ya. Seiring dengan perkembangan zaman ni, kita ni melihat ya pelbagai perkembangan teknologi ya pada ketika ini kita lihat ya. Bukan semestinya sahaja perusahaan besar ya yang boleh membuat pembayaran secara virtual ataupun secara teknologi ini ya. Digalakkan juga pengusaha-pengusaha kecil ni puan untuk menggunakan kemudahan dan juga teknologi-teknologi yang ada ini. Jadi kita melihat pada ketika ini negara kita ni Brunei Darussalam ya berdepan dengan pandemik COVID-19 ya. Bukan saja di negara kita ni, malahan juga di negara-negara luar ya. Dan teknologi dan juga kemudahan inilah antara yang sangat-sangat membantu para pengusaha-pengusaha kecil-kecilan kita ini ya maupun pengusaha besar ya dalam memastikan survivability perusahaan mereka ya. Dan kita ketahui juga nanti meeting ini ya akan diadakan secara maya ya, virtual ya sepanjang ianya berlangsung event ini nanti. Jadi apa antisipasi orang ramai dan apa yang boleh kita ni dapatkan nanti bagi mereka yang akan mengikuti event yang berlangsung secara virtual ini nanti? So the event hari itu artinya ada 4 panel itu. We will discuss apa yang perkembangan masa ini secara ekonomi, secara social. We will also discuss what's happening di sister ketanya, jangan juga ditinggalkan segala Myanmar, apa yang dirasakan mereka masa ini. So we also will discuss the issue yang baru, supply chain for example. So this orang kalau mendengar segala all the leaders that actually talk about what they are supporting, what policies, what new norm that they will be discussing. Orang, it's really, really important to listen to that. So we have a whole range of audience that will be attending. So dalam memikirkan, mendengar segala all the leaders that will actually make the keynote address, so we need to actually think about how does it affect dalam bisnes kita ni, how does it affect dalam kehidupan kita ni, what will the immediate masa depan be affected untuk bisnes masa ni. So macam it's really very relevant because this is the only thing, the expectation is that this is the only thing that orang business leaders sama world leaders, bukan saja ASEAN, the joint business leaders as well and the global leaders will be attending. So
the best thing about orang digital ni, virtual platform secara maya ni, is that you can actually chat with anybody, right? So it's a very interesting platform. Ini adalah kali kedua membuat abisan ni, hari tu masa lepas tahun lepas adalah Vietnam. So that was the first virtual event, but this is our second event. So we think that although it's actually quite difficult in terms of orang physical presence atau yang the interesting is the chats. So you can chat with anybody orang di luar yang di invite for the session itself. So I think this is the time that you can actually chat. Kalau macam physical tu dapat lagi you can get blocked and sometimes they don't really look at you. So we will obviously control the actual chat itself, to respect all the leaders, to respect all the business leaders as well, global leaders. But you can ask anything that is relevant to your business, especially panel itu. So the ASEAN as a whole, and then you have sustainable ASEAN, you have digital ASEAN. So kalau menghadiri itu, think about this is the opportunity for you to ask anyone, but also kolaborasi dengan bisnes-bisnes yang lain. Jadinya, so the borders is actually not, it's quite close. Walaupun kita ni orang dapat being present, and it's wonderful. My experience with all this summit, so physical presence tu is very important. But kadang alhamdulillah we have to count our blessing je. Orang alhamdulillah kalau segala chat ni, you can also even chat with them. So it's really interesting. Ya, alhamdulillah. So one of the thing that really is really interesting to me, right? So some of the leaders, because nda lagi macam belayar apa, so we have time to interact with each other with all this virtual world secara maya. So attend it, take opportunity. So this is masa ni ketani terjejas segala especially di Brunei terjejas segala ekonomi, segala bisnes tadi. This is the time we actually can provide produk dan services ke luar negeri. So take the opportunity. I feel like kalau bisnes-bisnes itu jangan memikirkan how do we supply di Brunei saja. So how do we then do things on the internet dalam layar web ini. So it's really important to attend it. To think, to membuka minda under the 4 panel discussion, how do you expand businesses beyond your borders? So that's really important. So how do you build our future with sustainable digital future? So it's not important whether or not orang we can actually look at Instagram, Facebook. We talk about WhatsApp, we talk about all the different platform yang kita ni pakai. So don't look at it for reasons saja. Buat business dalam itu. So this is membuka minda, because all the discussion on agile policy with regard to employment, mengemploy orang dari luar negeri without having to actually transfer the physical person in here wherever possible. Itu segalanya business opportunities lah yang dikatakan. So I'm really excited about it, especially for businesses itself. Ya, alhamdulillah. Jadi adakah acara ini hanya tertumpu kepada mereka yang berkecimpung dalam perniagaan, dan bagaimana jika sekiranya ada penonton kita ni yang ingin mengambil bahagian untuk acara ini, Puan? Silakan. Alhamdulillah, it's a very good question. So this is when I introduce orang legacy projects. Legacy project ini artinya kalau one nation within the ASEAN itu during the year itself, they can come up with their own projects. So where they can where they can actually make an impact ke arah ASEAN. So there's 2 legacy project tahun ini dalam Brunei year. The first one is Hyatt.
So HIAT is actually a skilling project. So HIAT stands for Harnessing Impact of Resilient Employability Digitally. So seperti mana yang diketahui di Brunei ni, we have a lot of issue on unemployment. So go beyond the border. Learn how to actually, so we're trying to shape it up to memperkukuhkan model tenaga kerja masa depan dalam era digital ini. So go on board, go beyond using the web for your interaction, for socializing, convert that, but into a lot of things, not just businesses. So to also extend macam mana cara orang ramai, onboarding, expanding your skill or changing your skill set and learning new skill set. The other one that I'm really hopefully very proud of is dalam bisnes itu sedang kebincangan nanti kita akan menyaksikan salah satu solution daripada sektor swasta. So Dynamic Technologies will actually lead it dari Brunei dan rakan-rakan dari Brunei. So we build a prototype. Prototype ini we built with conjunction with another big organization. So we build a prototype. Prototype ini adalah akan dilancarkan besok. It is actually to ease travel. So masa ni hanya businesses yang dapat travel. So hopefully once we get told everyone vaccinated, protected, alhamdulillah, and we can actually go and start going out there to do business or to travel, menjumpai orang sanak saudara and things like that. So this prototype will actually help ASEAN to trace and to help documentation, to manage all the vaccination record. So it's called ASEAN Digital Gateway and Travel Wallet. So it's a digital wallet, seperti orang card, right? Credit card, but it's actually information about yourself. So dalam masa besok itu, I will explain how the solution is actually written in the most safest way. So all the dokumen itu adalah di store dalam negara kita ni, dalam negara ASEAN, individual nation itself. Tapi once we cross the border, we will then transact all the data. Apa saja yang need to be used when we cross the border. So the first one is your only the important information, nama, tempat tinggal, and your gender and things like that. So we take that on, and with this COVID, right, with all this traveling that we need to do, so we have our vaccination record, swab test, and all the things that we require these days. Banyak tu, dokumen-dokumen yang kita dapatkan. So we put it virtually. We will only share it, using public key infrastructure. Macam when we actually transact dalam credit card, we only exchange the information when necessary. Lepas sudah exchange, approve, you cross the border, then every single data will be stored back to the actual system itself. So it's all encrypted. Very excited about this project. I think dalam negara kita ni, there's a lot of, especially not just mature generation, but especially for younger generation. Dorang pandai ni membuatnya. So we have new technologies such as blockchain. So it's an open solution. So insyaAllah, this is our contribution dari Brunei, dari Bandar Seri Begawan for inshallah to be utilized for the whole of ASEAN. So exciting, inshallah, one day when we travel again, not just for businesses and for tourism, this prototype can then be shaped, inshallah, for contribution for ASEAN and beyond. Alhamdulillah. Cukup lengkap sekali perkongsian yang dibawakan untuk temu bual kita pada pagi ini. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Haslina Taib. InsyaAllah ada kesempatan kita ni akan bersama lagi di lain masa, di lain kesempatan mungkin ingin mengikuti lagi perkembangan berkenaan dengan ASEAN Business and Investment Summit 2021 ini nanti, insyaAllah. Baik, semoga maju jaya, berjalan dengan lancar event yang akan berlangsung hari Senin ini nanti, insyaAllah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang-orang kita ni, malahan seluruh dunia, insyaAllah. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, Puan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya, baik. Alhamdulillah ya. Yang mulia alhamdulillah. Puan Haslina pengerusi sebentar tadi ya, memperkatakan berkenaan dengan ASEAN Business and Investment Summit 2021 Masihi ya. Ya, alhamdulillah. Kita rasanya gembira dan berbangga juga sebetulnya kerana negara kita ni diberikan peluang ya menjadi tuan rumah bagi sidang kemuncak, dan ini ASEAN Business and Investment Summit 2021 ini selain daripada kita ni menjadi salah satu acara penting bagi negara bersalam, jadi ianya memberi peluang juga sebetulnya kepada orang ramai untuk mengenal pasti strategi-strategi dalam mempromosikan perkembangan yang saksama dan mampan, apatah lagi di era digital ini. Yang dimaksudkan tadi ya. Betul sekali ya. Saya suka dengan tajuk yang dibawakan pada kali ini, ASEAN Business and Investment Summit ya. Memang ramai pengusaha ya, mereka kecil ya, sederhana maupun besar, mikro, betul, yang bertampak ya di negara kita ni, Brunei Darussalam ini, dan pastinya jugalah di musim pandemik COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia, cukup berdepan ya dengan pelbagai cabaran dan juga permasalahan untuk memastikan survivability sesebuah bisnes ataupun perusahaan berkenaan ya. Tetapi itulah dengan perkembangan zaman ya, teknologi dan juga kemudahan yang ada, kita ambil kesempatan ini ya untuk kata orang memastikan ya kita ni mampu mendepani permasalahan era sebeginilah ya, maksud saya COVID-19 ini. Baik, insyaAllah rakan setengah salah nanti besok akan membawakan pelbagai topik yang menarik lagi dalam pengisian rancangan Rampai Pagi. Kita sekarang berada di penghujung rancangan Rampai Pagi, insyaAllah ya. Kita akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan untuk akhirnya mewakili penerbit, rakan-rakan juru teknik dan juga rakan-rakan yang tidak sama menjalankan siaran Rampai Pagi kita untuk edisinya pada hari ini. Kami ingin mengucapkan selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.